विचार करिबा पिता माता संजोग काले बिहिजा लेखिला कपाल जेते बेले ब्रह्म बिंदु बापा माता गर्भरे पड़िला सेते बेले कोन कपाल सृष्टि होइथिला ताले काहे की कपाल लेखिला तार प्रकृत अर्थटा कोन हे बुओ जेते बेले ब्रह्म बिंदु गर्भरे स्थान पाइला से बिंदु बापा मांकर कर्म अनुसारे फल फलिबा पई स्थान लाभ करिछि रबुओ जेते बेले माता गर्भरे ब्रह्मबिंदु पड़िला दिन को दिन कयादु मा गर्भवास आरंभ हैला 1 मास 2 मास 3 मास हैला 1 मास 2 मास 3 मास हैला 4 मास 5 मास 6 मास हैला एई भली भाबरे सार मास गडी चलीछि किंतु सारे आपणकर जशुवंत मारिका सार गोटाए पद प्रमाण दियंती जेउ दिन ठारू ब्रह्मबिंदु पड़िला पिलाटा केमिति सृष्टि हुए जशुवंत मारिकारे 600 वर्ष पूर्वरु सार कलम करिसंती केमिति हे बुआ पला बड़ मायावी ही बड़ माया ही दिन न भजू राम कृष्ण ही बड़ मायावी ही बड़ मायावी जीवन आउ प्रथम मासरे तुझे मनरे आउ द्वितीय मासरे जड़े देश नेमिन बाबा मनारे आउ द्वितीय मास आउ तृतीय मासे शून्य में लीलू डाल तृतीय मासे तृतीय मासे तुझे शून्य चतुर्थे चतुर्थे अस्थि खंजा तो हरी ई बड़ मायावी ही बड़ मायावी जीवन बड़ मायावी कहिबार कथा से दिन कयाधु गर्भरे हिरण्यकशिपु ब्रह्म बिंदु पड़िला परे बापा कयाधु जन्म हैला कहीं से प्रहलाद हेले कहीं भगवान विष्णुकर भक्त हेले ना 108 थर जप करैला 107 थर कहिथिला जेते बेले ब्रह्मबिंदु पड़िला 108 हैला सेइथि पई बोली बे राक्षस औरसरु भक्त प्रहलाद जन्म हेले बुझियला जदि बाबा भक्त प्रहलाद जन्म हेले से दिन भक्त प्रहलाद कहिले हे बुआ रे कहितली पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमत पितरी प्रीतिमा परने जदि पुओ हिरण्यकशिपु ठारू प्रहलाद जन्म हला तले प्रहलाद रो देवता किए ना हिरण्यकशिपु बापा किंतु देवतांकर कथा को आज मानिलानी किए ना प्रहलाद कहला बापा जगतरे मु जण को जानि छी जण को चिन्हि छी से भगवान विष्णु रो डाकिले गुरु षंड आ मर्क कागु गुरु आ षंड आ मर्क डाकी देले हे आज ठारू तुमरो दायित्व रहिला के प्रहलाद को पाठ पढ़ाइबा से भगवान विष्णुकर नाम को भजुछि तुम मानकर काम आज शिवंकर नाम को भजन की भली भावरे करिवो ए कथाटा को विचार करिवो रे पुरे गुरु को निकट आज पाठ पढ़ुछि किए ना भक्त प्रहलाद भव सागर तारण रवि
এ বাবা খণ্ডন এ রবিনা শরণাগত কি গুরুদেব দয়া গুরুদেব গুরুদেব পরে আজি ষণ্ড ଆଉ ମର୍କଙ୍କ ନିକଟରେ ହେ ମା ହେଇ କଣ ମୋବାଇଲ ରେ କଣ ଚାଲିଛି ହଁ କାହିଁକି ପାଲା ଶୁଣିବ ମାଳିକା କହିନି ଟିଭି ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଲେଣି ମନ କଉ ମୁଁ ଏଠି ପାଲା କରୁଛି ମୋ ମା ମୋବାଇଲ ଦେଖି କେଜି କଥା ହଉଛି হ্যাঁ বুয়া বলে টিভি মোবাইল রে দেলেনি মন কৌঠু আসিব হে হে মা হেই পুরাণ পড়ুছ রাতি পাইলে সাবিত্রী ব্রত হে বুয়া রাতি পাইলে সাবিত্রী ব্রত পুরাণ সবু পুরা গলা নোভেল বহি হে নোভেল বহি পুরাণ সবু পুড়া গলা নোভেল বই পড়া গলা এতে আয়োজন করিছ বাবা পালা ফালাঙ্গু পয়সা দেব মনটা প্রভুঙ্ক নিকট রখিব না কথারে যাই বাবা যেতে মাঠুছু মাঠে পালা বালা কহি কহি ভেটরা র র র হে জ্ঞানী বাপা কহিবার কথা র কথাটাকু বেশি মাজিবা ନାହିଁ কথাটাকু বেশি অড়ুয়া করিবা ନାହିଁ রঞ্জনরে গোটিয়ে ଦି ବାଜିଆ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଛି ଭୁଜା ଚୁଡ଼ାପି ଭ୍ରାତ ସିଅ ଲଙ୍କା ମାରିଷ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଧନମ୍ ବିଂସାଦେ କଦଳୀ ଶୈବ ପୂର୍ବନ୍ତୁ ତେହେ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଆଜିକାର ବିଷୟ এই ଶ୍ଲୋକରେ ମୋର ରହିବ ପରେ କହିବାର କଥା ଷଣ୍ଡ ମର୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା বাপা ডাকিলে বলে হে বুয় কোন পাঠ পড়িছু কহ কোন বিদ্যা শিখিছু কহ পুয় হাত জড়িলা প্রহ্লাদ হাত জুড়িলা বাপাঙ্কু কহুছি কলা মন দেই শুণ করিছি যা মন দেই মন দেই শুণ পিতা করিছি যা জ্ঞান লাভ মন যা হইছি নহিব যা ও ব্রহ্মা শিব কু দুর্লভ মন দেই করিছি যা মন দেই মন দেই শুণ বাপা যে জ্ঞানটা লাভ করেছি শিব ব্রহ্মাঙ্কু দুর্লভ এ সাহিত্যরে নাহি ভূগোলরে নাহি ইতিহাসরে নাহি সে জ্ঞানটা কিয়ে জানিছ এ বাপা জগতর জনে স্বয়ংভূ প্রভু ভগবান সেলে বিষ্ণু নারায়ণ রে রাগি গলে হিরণ্যকশিবু তো নারায়ণকু দেখাই পারিবু কোটি অছি কহি পারিবু বলে বাপা ভগবান সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহিলে বলে সকল ঘটে নারায়ণ বসন্তী ও নারী কারণ সকল ঘটে নারায়ণ বসন্তী ও নদী কারণ ভগবান সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সে সমস্ত হৃদয়ের অনেক তো ভগবান কু দেখা সেদিন হিরণ্যকশিবু বার করলে গদাকু স্তম্ভকু প্রহার করলে প্রহ্লাদ পিতা সে যে বড় দুষ্ট সে যে স্তম্ভ রূপা আহে নীল প্রবল মত মহা
ଖମ୍ବରୁ ବାହାରିଲେ କିଏ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନରସିଂହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବାପା ଆଜି ପୁଅରେ କାହାକୁ ବଧ କଲେ? ନା ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ନରସିଂହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଧ କଲେ। ବଧ କରିବା ପରେ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୁ ପାଇଲେ କିଏ? ନା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ କି? ଇଏ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ହେ ପୁଅ ଟିକେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆସିବା। ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ମା କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ହେ ମା ହେଇ କି ନିଦଲୋ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କାନ ଫିଟି ଫିଟି। ଦେଖ ପାଲା ଶୁଣୁଛ ମା? ହେ ମା ଦେଖ ଏଇ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କାନ ଫିଟି ଫିଟି ମାକୁ ନିଦ ଆସିଲା। ପାଲାରେ ମୋର ମନ ନାହିଁ ଏବେ ଘରକୁ ମନ ବଳିଲା। ଇଏ 10ଟା ବାଜି ନାହିଁ କି ନିଦ କି ପଖାଳ ଖାଇକି ଆଇଛ କି ମା? ମୂର୍ଖ ଯେତେ ସମୟ ବସିବା ବର୍ଷରେ ଥରେ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଆଉ କିଏ କିଏ ଏମିତି ହଉଥିବ? ଇଏ କି କଥା ବା? ବସିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସିବା। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ପାଲା ବାଲାକୁ ଡାକିଛ? ହେ ମା କଥାଟା ଦେହକୁ ନେବନି। କେହି ବାବା କଥାଟା ଦେହକୁ ନେବନି। ଯାହାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଯାଇ ଘରେ ସବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଯିଏ ଶୋଇବ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ରେ ପୁଅ। କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି? हे मोर माननीय विधग्ध शत्रु मंडली मंच निकटरे जिए शुए मा से दिन नैमिषारण्य रे शिव पार्वती को कहले हे पार्वती कली जुगरे जी मंच निकटरे मंच तले शुइब परवर्ती जन्म रे से गुटिए साप जन्म पाइब रे बुझिएला साप हम किलो मा साप जदि नाई कहीं कहीं होउछ हे मोर विचार करिबे हेबे से दिन गोटाए पुओ पुओरे किए ना भरत 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 नंदी ग्राम रे थिला से दिन पितृ सत्य पाई 14 वर्ष जंगल गले राम ठाकुर रामचरित मानस तुलसीदास बोले रघु कुलरी सदा चली आई प्राणे न जाए तो वचन न जाए सिया सिया राम सिया रघुकुल सदा चलिया वचन जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय 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 अरे राम सेदिन हे बुआ सेदिन पितृ सत्य पाई रामचंद्र 14 वर्ष जंगल को गले नहीं कि सेदिन मार कथा को मानिला नहीं किए ना भरत कोई कई मागिला दीटा बर मो पुओ भरत हेब राजा नहीं कि 14 वर्ष राम वन को जीव नहीं कि रे बुओ किंतु भरत मानिला मा कथा नंदी ग्राम रे थिला हे बुओ हे नंदी ग्राम रे भरत थिला भरत आसिले प्रभुंकर पादुका को लेगी आसिले कठ को आनिले सिंहासन रखी से 14 वर्ष काल शासन कले कहा को पाइले ना राम ठाकुर को
ନାଇଁ କି ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ସେ କିଏ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସରହଣ আহে নীল মহারত বনকুশল হে বাপা জ্ঞানী বাপা কইবার কথা পিলামানଙ୍କର তন্টি পাউনি কাହିଁକି କହିଲେ ବାପା ଆଜି ମିନିମମ୍ 40-50 ରାତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଲା ହେଲାଣି ଖାଇବା ଠିକ ନାହିଁ ଶୋଇବା ଠିକ ନାହିଁ ପାଣି ପବନର ଠିକ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ପାଉନି କଣ କରିବା ନାଇଁ କି ରେ ହଉ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଘାମରିକି ବସନା ଏ ମୋରଡି କୁକା ଭଳିଆ ବସିଲେ ପାଲା ହବନି ଡବଲ ପଡୁ ତ୍ରିପୁଲ ପଡିଲେ ବି ହବ ନାଇଁ କି କହିବାର କଥା हे बुओ सेदिन रावणर भाई विभीषण रावणकर कथा को मानिले कि मानिले नहीं राम निकट रे शरण पशिले सब कथा कहिले हे बुओ शेष रे हे विभीषण को राजा कराई प्रभु को निकट रे शरण पशिले सेदिन भाई कथा भाई न मानि मारू भगवान राम को पाइले कहबार कथा सेदिन आपण भलिया गोटे नारी माँ आपण भलिया गोटे स्त्री स्वामी कथा को मानिला नाई हे माँ स्वामी कथा को मानि नहांती से भगवान को पाई क्या को पाइले ना प्रभु कृष्ण को पाइले केमिति लो माँ हे बुओ सेदिन बुओ बाबा त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगर कथा प्रभु रामचंद्र अनुज लक्ष्मण माँ सीता जंगल रे परिभ्रमण करुछंती जाई पहुंची जाइछंती ना दंडकारण्य रे हे माँ कथाटा सुन दंडकारण्य रे जेते बेले जाई पहुंची छंती 16,000 ऋषि माने बसिकी तपस्या करुछंती ऋषि मानकर दृष्टि गोचर पड़िला कहा ऊपर ना राम ठाकुर ऊपर हाँ कवि सम्राट भंज बईला वैदेही विलास केमिति रे बुआ बुआ रे आसीबो ढुंपा बादियो हे बुआ ये ढुंपा बुल बजेलु देखिबा हां बजा देखिबा शिखीचु ताले ताले बापा कवि सम्राट भंज वैदेही विलास केमिति ले बुआ ओला बिहारू बिहारू ए बोला दंड कारण्य दंड कार अरे बिहारू दंड कारण्य बोला बुंदा बुंदा ऋषि देखिसो कहिबार कथा हे झियो हे
পাটি নাই এপট শুণু কলা বিহরু বিহরু দণ্ডকারণ্যে বৃন্দ বৃন্দ ঋষি দেখি সুকন্যা দণ্ডকারণ্য মধ্যে বিচরণ করুছন্তি রাম ঠাকুর অনুজ লক্ষ্মণ এবং মা সীতা দৃষ্টিগোচর পড়িলা 16,000 ঋষি মানଙ୍କର কাহা প্রতি না রামଙ୍କ প্রতি ঋষি মানে মনে মনে বিচার করলে এ নারী জনক কেউ জন্মরে কি পুণ্য কর্ম করিছিলা বলি এ ভলিয়া সুন্দর পুরুষকু স্বামী রূপরে পাইছি নাই কি মনে মনে চিন্তা করলে আম্ভে মানে যদি এ সুন্দর পুরুষকু স্বামী রূপরে পাআন্তু তাহলে আমার মন শান্তি হয়ে যান্তা র এ বেণী গুড়াকু জটা গুড়াকু উগ্রজ করি বেণী করে সজাউছন্তি উগ্রজ করে সজাউছন্তি হে বুও এ কথাকু জানিলে কিয়ে না ভগবান রাম মন কথা জানিলে কাহার না ঋষি মানଙ୍କର কথা রাম ঠাকুর কহিলে কোন কহিলে কলা বল্লভী হইব তুম্ভে দ্বাপরে বল্লভী হইব তুম্ভে দ্বাপরে ব্রজে রহিবু কংস ডরে বল্লভী হইব বল্লভী হইব দ্বাপর যুগরে তুমি বল্লভী বা নারী হেব নাই কি নারী হেলে তুম সহিত রাস কেড়ি হব হে হেলে কি নাই আজ্ঞা বাবা রে ভগবান রাম কহিলে দ্বাপর যুগরে তুমি মানে 16,108 গোপাঙ্গন হইকি জন্ম হব তুম সহিত বৃন্দাবনরে মোর রাস কেড়ি হব হেলা কি নাই আজ্ঞা হেলা কি নাই লো হে মা হে অতি বড়ি জগন্নাথ দাস ভাগবতরে কলম কলে কমিটি কলম কলে 16,000 গোপ নারী 16,000 গোপ নারী মতে বরিলে তপ করি মতে বরিলে তপ করি মু পুরাইবি তাঙ্ক আশ মু পুরাই সে মোর ভকত বিশ্বাস সে মোর ভকত বিশ্বাস সে মোর ভকত বিশ্বাস পরে খেলা কি নাই দ্বাপর যুগরে 16,000 গোপাঙ্গনা হইকি প্রভু কৃষ্ণଙ୍କ সহিত রাস ক্রীড়া করলে কইবার কথা জনে পুଅ বাপা কথা ন মানি ভগবানଙ୍କୁ পাইলে গোটে পুଅ মা কথা ন মানি ভগবানଙ୍କୁ পাইলে গোটিয়ে ভাই মা কথা ন মানি ভগবানଙ୍କୁ পাইলে আজি গোপপুর বৃন্দাবনরে এ নারী মানে স্বামী কথাকু ন মানি আজি ভগবানଙ୍କୁ পাইলে রে কহিবার কথা দ্বিতীয় রজনী এই দ্বিতীয় স্তবকরে হে বুয় সেই কৃষ্ণ সেই ভগবান সেই রাম ভগবান মা সীতা অনুজ লক্ষ্মণ সমস্তଙ୍କର চলাপথরে কুসুমিত করন্তু ধন জন গোপলক্ষ্মীরে পরিপূর্ণ করন্তু এ অনুষ্ঠানକୁ দীর্ঘায়ী করে থান্তু সর্বে বোল আনন্দ সাগরে কবার